Hallelujah. I'm going to go ahead and open up in 1 Corinthians. Voy a empezar en el libro de Primero de Corintios. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. I'll go ahead and have it up here on the screen. Aquí lo voy a tener en la pantalla. First Corinthians 2:14, Primero de Corintios 2:14. And I'm going to ask that we stand to our feet. Sí, voy a pedir si nos podemos poner de pie as we read the opening scripture para abrir la escritura para abrir. I'm going to read 1 Corinthians 2:14. Voy a leer 1 de Corintios 2:14. And then I'm going to read Ephesians 1:17 through 23 as a prayer to open the message. Después de 1 de Corintios 2:14 voy a leer Efesios 1:17 a 23, pero lo voy a leer como una oración para el mensaje o para abrir el mensaje. 1 Corinthians 2:14, 1 de Corintios 2:14 says, "But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente." Aleluya. Y Efesios 1:17, Ephesians 1:17 through 23, 17 al 23, says, "Asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom and insight, so that you may grow in your knowledge of God. I pray that your hearts will be flooded with light, so that you can understand the confident hope that He has given to those that He has called, His holy people who are His rich and glorious inheritance. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia." Verse 19, "I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe in Him. This is the same mighty power that raised Christ from the dead and seated Him in the place of honor at God's right hand in the heavenly realms. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza de poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales." Verse 21, "Now He is far above any ruler or authority or power or leader or anything else, not only in this world, but also in the world to come. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá." Verse 22 says, "God has put all things under the authority of Christ and has made Him the head over all things for the benefit of the church. And the church is His body. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with Himself." Verso 22, "Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para el beneficio de la iglesia.
Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Amen. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. Hallelujah. That's a powerful prayer. Es una oración poderosa. And it's the Word of God. Es la palabra de Dios. So it's exactly what God desires for us. So es el deseo que Dios tiene para nosotros. It's not just a prayer that's made up by a person. No es nomás una oración que está hecho por una persona, but it's the Word of God, pero es la palabra de Dios. And His desire, like He wants for us to understand. He wants for us to be able to capture, to receive spiritual things. El deseo del Señor es que nosotros entendemos y podemos captar las temas espirituales. And so all we have to do is accept God's will. So todo lo que tenemos que hacer es aceptar la voluntad de Dios. That will for us to have that spiritual understanding, esa voluntad que Él tiene para tener ese entendimiento espiritual. Amen. And so we read 1 Corinthians 2:14 to open. Leímos 1 de Corintios 2:14 para empezar. I'm going to go back to 1 Corinthians 1:18 and then read 1 Corinthians 2:14 again. Voy a ir para atrás a 1 de Corintios 1:18 y después voy a leer 1 de Corintios 2:14 otra vez. And I'll have it up here. Aquí lo voy a tener enfrente en la pantalla. So 1 Corinthians 1:18, 1 de Corintios 1:18. It says, "The message of the cross is foolish to those who are headed for destruction. But we who are being saved know it is the very power of God." Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. And then, again, 1 Corinthians 2:14, otra vez 1 Corintios 2:14. "But people who aren't spiritual can't receive these truths from God's Spirit. It all sounds foolish to them and they can't understand it. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means." Dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Hallelujah. And so so it's talking about the message of the cross. Habla sobre el mensaje de la cruz, which is basically the gospel, que básicamente es el evangelio, which, honestly, I take it as the entire Word of God. Para mí es la Biblia entera, la palabra de Dios. Because from reading the Word, de leyendo la palabra, from reading the entire Bible, de leyendo la Biblia completa, I can't read much without seeing Jesus and what He's done for us in every single book in the Bible. Yo no puedo leer tanto en la Biblia sin ver a Jesús y lo que Él ha hecho para nosotros. En cualquier libro de la Biblia, de los 66 libros, out of the 66 books, I see Jesus in every single book that I read. Yo miro a Jesús en cada libro que yo leo. And so to me, the gospel isn't just about Matthew, Mark, Luke, and John. So para mí, el evangelio no nomás se trata de Mateo, Lucas, Marcos, y Juan, but it's the entire Bible. Pero es la Biblia entera. Right? So if that's true, that the gospel is the entire Bible, si es verdad que el evangelio es la Biblia completa, then that means that this book cannot be understood properly
without the Holy Spirit, according to what we just read in these scriptures. So, de acuerdo a estas escrituras que acabamos de leer, quiere decir que este libro no se puede entender sin la ayuda del Espíritu Santo. Maybe we can understand some of the history. A lo mejor podemos entender la historia, because there's a lot of history in the Bible, porque hay bastante historia en la Biblia. Maybe we can kind of get an idea of the stories and the principles of how to live. A lo mejor podemos entender las historias y los principios de cómo vivir. But in order to grasp the fullness of what this book represents, pero la única manera de captar, de entender, de recibir el mensaje completo que tiene este libro, we need the Holy Spirit to bring revelation, the Holy Spirit to open our thoughts, open our understanding, help us to open our hearts, really, help us to receive what God is trying to speak to us. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo que nos abre el entendimiento, la mente, el corazón, para poder recibir la palabra de Dios o lo que Dios nos quiere decir. So just our own way of thinking, our own human reasoning is not enough. So nomás nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, nuestra inteligencia humana no es suficiente. Because God doesn't, I've said this before, at least in Bible study I've said it, esto lo he dicho en el estudio bíblico, that God doesn't favor intelligence. Dios no da favor a inteligencia. He doesn't have anything against it, no tiene nada contra la inteligencia, but he doesn't, the person who has, the most degrees and has no problem learning isn't going to have a closer relationship with God just because of that. La persona que tiene más inteligencia, que puede aprender bastante, que tiene buenas calificaciones en la escuela, no va a ser la persona que está más cerca a Dios, no más por esa razón. Because the Bible says that we must be like a child. We must have the faith of a child in order to please God, or in order to grasp the things of God. Dice la palabra que tenemos que ser como un niño chiquito. Tenemos que tener la fe de un niño para poder agradar a Dios, para poder a captar las cosas de Dios. And so it's not about who's smarter, who's read the most, who studied all these different books about the Bible. So no importa quién tiene más inteligencia, quién ha leído más, o quién ha leído bastantes libros que explican la Biblia. The one with a sensitivity for the Holy Spirit is the one who's going to receive the greater understanding of what God has for us. La persona que tiene esa sensitividad al Espíritu Santo va a ser la persona que va a poder recibir, a poder captar la palabra de Dios o lo que Dios quiere para nosotros. God doesn't favor intelligence. Dios no da más favor a inteligencia. And so for some, like me, that's like, praise the Lord. Para unos como yo, es gloria a Dios, because it's not based on intelligence, porque no es basado en la inteligencia. And so not only does it say that we need the Holy Spirit, no nomás dice que necesitamos el Espíritu Santo. It says that it's foolish to the natural man. Dice que es what's the word for foolish? You used another word. It sounds foolish. Todo ridículo. Dice que se suena ridículo las cosas de Dios al hombre natural. And so when it talks about the natural man, cuando habla del hombre natural, yes, it is comparing the people who have a relationship with God compared to those who don't have a relationship with God. Sí está comparando la gente que tiene relación con Dios con la gente que no tiene relación con Dios. But also, natural man speaks to parts of us that still think the way we used to think. Pero el hombre natural
también es parte de nosotros. La parte de nosotros que todavía piensa como pensábamos antes. Or the part of us that still tries to be like the world around us. O la parte de nosotros que todavía trata de ser parte del mundo alrededor de nosotros. Because we're not supposed to try to be like the world around us. Porque no debemos de tratar de ser como el mundo alrededor de nosotros. And that's not a rule that God made to make us more boring as Christians. Esa no es una regla, que no debemos de ser como el mundo. Esa no es una regla que Dios hizo, nomás porque Él quiere que seamos aburridos comparado al mundo. That command from God is for our benefit. Ese mandamiento de Dios, de nosotros no ser como el mundo, es para nuestro beneficio. In other words, if you follow the ways of the world, it's not going to help you. It's not going to help you be more successful. It's not going to help you be more blessed. It's not going to help your life to follow the ways of the world. No te va a ayudar a ti mismo a seguir las maneras o los caminos del mundo. No te va a bendecir, no te va a dar éxito en tu vida, no te va a dar las cosas que deseas realmente en tu corazón. It's not going to fulfill the desires of your heart if you follow the things of the world. Si sigues las cosas del mundo, no te va a cumplir los deseos de tu corazón. Just try it. Nomás aténtalo. Some of you already have. Muchos ya lo han atentado, and you're already convinced. Ya son convencidos that the world has nothing for me, and that the Lord is the one who is a blessing or who fulfills the desires of my heart. Hay unos que ya saben, ya han atentado a cumplir los deseos del corazón en el mundo y no lo han podido hacer. Solamente Dios, solamente el Señor puede cumplir esos deseos. Only the Lord can fulfill those desires. In Galatians chapter 5, en Galatas capítulo 5, verses 16 and 17, versos 16 y 17. It says, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Digo pues, anda en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. So we can't, these are two opposing forces within us. So esos son dos fuerzas o dos cosas dentro de nosotros que están opuestos, right? And so we're not going to ever fulfill the flesh and also fulfill the Spirit. Those are two opposing forces. Nunca vamos a cumplir los deseos de la carne y también cumplir los deseos del Espíritu, porque están opuestos. And so we need to stop, struggling with the things of the flesh. Tenemos que parar de estar batallando con las cosas de la carne. My biggest struggle as a believer was trying to control my desires of the flesh, the things that I wanted in my flesh. Mi batalla que yo he tenido más grande en mi vida espiritual es de querer a controlar los deseos de la carne. And for me, it was, mostly had to do with my addiction. Para mí era la adicción. And I know that not everybody has struggled with addiction. Yo sé que no todos han batallado con la adicción, but I share it because it taught me not just about addiction, but it taught me about sin. It taught me about how the flesh works. Lo comparto no porque
todos han batallado con la adicción, pero a mí me mostró, me enseñó cómo trabaja el pecado, cómo trabaja los deseos de la carne. Because, well, maybe not everybody knows this. A lo mejor no todos saben esto. Because, I was an alcoholic. That's the part that I say not everybody knows. Yo era alcohólico. Y esa no es la parte que estoy diciendo que no todos saben. But how alcoholism works in the body. Pero cómo trabaja el alcoholismo en el cuerpo. That's the part that I say not everybody knows. Esa es la parte que digo que no todos saben. Because what I learned, but I was already like in my 20s when I learned it. Lo que yo aprendí, yo ya tenía 20 y tantos años cuando aprendí. And I struggled with alcoholism pretty much all my life. Y yo batallé con el alcoholismo casi toda mi vida. Without going into all of those details, sin entrar a todos esos detalles, I'll just say, to give example, nomás digo para dar ejemplo, my first hangover that I remember, la primera vez que yo me acuerdo que tenía una cruda was when I was 9 years old, cuando tenía 9 años. And then from then, continuing to not only drink but do other drugs. Y después de eso, continué a tomar y también a hacer otras drogas. But alcoholism was always my main struggle. Pero el alcoholismo era mi batalla más grande. But again, this is not about alcoholism. No se trata del alcoholismo. But the way alcoholism works, pero como trabaja el alcoholismo, is when a person who's an alcoholic drinks, cuando una persona que es un alcohólico toma alcohol, it has a chemical reaction when it goes into the body and goes through the liver. Tiene una reacción en el cuerpo cuando pasa por la sangre y va por el hígado. And it creates a chemical that goes to the brain. Y produce una química que va al cerebro. This is only to alcoholic. If a person is not an alcoholic, this doesn't happen. Si no, la persona no es alcohólico, esto no pasa. That chemical that goes to the brain, esa química que va al cerebro, it makes the person have a craving. It makes them want more alcohol. Esa química que va al cerebro causa que esa persona tenga un deseo de más alcohol. And so that person could be already drunk, could be, making bad decisions, could be experiencing so much negative things as a result of the alcohol, but they're still going to want it because of that chemical reaction. Esa persona puede estar batallando con las decisiones que está haciendo, puede sentirse enfermo, puede estar experimentando cosas negativas del alcohol, pero sigue queriendo más mientras esa reacción química está pasando en el cuerpo. And I didn't know that. So I kept wanting to control my drinking. Yo no sabía eso. Yo quería controlar mi tomar. I wanted to be able to drink a couple of beers to relax and, still, be a normal person. Yo quería poder tomar 2 cervezas para relajarme y seguir con una vida normal. But because of my condition, I couldn't. As soon as I would drink one, I wanted another and another and another and another. And it would never stop until I was in jail, in the hospital, on the alley floor, wherever I was. Yo quería nomás tomar una cerveza y nomás con eso ya tener suficiente, pero por la condición nunca iba a pasar. Tomaba una y quería otra y aunque hasta que yo llegaba al hospital, a la cárcel, dormido en el callejón, donde quiera, pero no iba a parar de desearlo. I was never going to stop wanting it. But it wasn't because I didn't have willpower, pero no era porque no tenía el poder de what? I can hear you. De parar. The will, mi voluntad. No era porque no tenía el poder de voluntad, era porque había un proceso que estaba pasando dentro de mí
que era esa química. It wasn't my willpower, it was just something that was happening inside my body that was a chemical reaction. And I learned, okay, the part that taught me about sin, la parte que me enseñó del pecado, is that, so what would happen is that chemical would go to my brain and make me want alcohol, and it would take the place of the natural chemical that made me feel normal, that made me feel well. Lo que pasaba es esa química que el alcohol hacía, que se me iba al cerebro, tomaba el lugar de una química natural que me hacía que me sintiera bien. And so, since alcohol was going to my brain and causing that to happen, my body stopped producing the natural chemical. So, como el alcohol estaba produciendo esa química en mi cerebro, mi cuerpo paró de hacer esa química que me sentía bien. So mi cuerpo pensaba que ya estaba suficiente química de sentirme bien. My body thought that it was producing its own, chemical of making me feel fine, that it would stop, producing that natural one. Y paraba de producir esa química naturalmente. And that's how sin works. Y así trabaja el pecado. Sin makes us feel satisfied, makes us feel like for a moment we're okay, and so we stop looking for the things that we truly desire. El pecado así trabaja, que nos hace sentir que por el momento las cosas están bien. So paramos de buscar las cosas que realmente deseamos de corazón. Because our hearts cry out for God. Nuestro corazón desean a Dios. But if we keep filling our hearts with things that are of the world, pero si continuamos a llenar nuestros corazones con las cosas del mundo, then we feel like we don't need God. Entonces nos vamos a sentir como no necesitamos a Dios. But that's a lie, pero es una mentira. And as long as we're filling, ourselves with the lusts of the flesh, mientras seguimos a llenarnos con esos deseos de la carne, we're going to keep thinking that we don't need God. Vamos a seguir a pensar que no necesitamos a Dios. And it isn't until we stop filling ourselves with sin and with the things of the flesh, pero no es hasta que paramos de llenarnos del pecado y de las cosas de la carne that we're able to recognize that we have that true desire, that true need for God. Podemos reconocer que tenemos ese deseo, esa necesidad para una relación con Dios. And so these things are opposite each other. Estas cosas están en opuestas. Where did we read? That was Galatians 5. And so we'll go to Matthew 16. Vamos a Mateo 16. And so the natural way of thinking, the natural way of processing things is not going to help us grasp or receive the things of God. La manera natural, la manera humana de pensar de las cosas, de figurar las cosas, no nos va a ayudar a acercarnos más a Dios. Jesus spoke about this with Peter. Jesús habló de esto con Pedro. In Matthew 16, verses 16 and 17, en Mateo 16, versos 16 y 17, it says, verse 16, verso 16, it says, Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Verso 16 dice, Simón Pedro contestó, "Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente." Right? He saw the greatness of Christ. Él vio qué tan grande era Jesús. And verse 17, verso 17, it says, Jesus replied, "You are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being."
Dice, Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Right? The revelation of who Christ is came directly from God. It did not come from any teaching or thoughts of man. La revelación de quién era Cristo vino directamente de Dios. No vino de un ser humano o de una manera de pensar humana. Right? And so Jesus is telling Peter this. Jesús está diciendo a Pedro esto, right? And so where are we? We're in Matthew 16, right? 16. And we're still in Matthew 16. Vamos a quedarnos en Mateo 16. So we're in the same chapter, en el mismo capítulo. We're just going to go down a few verses. Vamos a ir unos pocos versículos. Going to verse 21. Yendo a verso 21, right? So still Peter and Jesus, so todavía es Pedro y Jesús, but now in verse 21, pero ahora en verso 21, it says, from then on, Jesus began to tell his disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders, the leading priests, and the teachers of religious law. He would be killed, but on the third day, he would be raised from the dead. Hallelujah. And this is the message of the cross. Verso 21 dice, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufrirá muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Este es el mensaje de la cruz. Verse 22. Dice, it says, but Peter took him aside and began to reprimand him for saying such things. Heaven forbid, Lord, he said, this will never happen to you. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Verse 23, Jesus turned to Peter and said, get away from me, Satan. You are a dangerous trap to me. You are seeing things merely from a human point of view, not from God's. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. And so, human way of thinking will not receive God's way of thinking. La manera de pensar humana no va a poder recibir la manera de pensar de Dios. And so we need to reject the way of thinking that we've always been taught is the way we should think. Nosotros como cristianos, si queremos crecer en nuestra fe, tenemos que rechazar la manera de pensar que siempre que nos han enseñado que así se debe de pensar. Because the ways of the world are not going to do us any good in the things of God. Porque las maneras o los caminos del mundo no nos va a ayudar en ninguna manera a acercarnos más a Dios. And so Jesus even told Peter, in the same chapter, en el mismo capítulo, Jesús le dijo a Pedro, get behind me, Satan. Dijo, aléjate de aquí, Satanás. And so Peter, one moment was hearing from God. So Pedro, en un momento estaba oyendo de Dios, and the very next moment, he was talking for Satan. El siguiente momento estaba hablando para Satanás. That's why I say it's not just about the saved and the unsaved. Por eso digo que no nomás se trata del ser salvo o no salvo. That in each of us, we have the potential of speaking spiritual truths if we know the Lord. Si conocemos al Señor, tenemos la capacidad de hablar
cosas espirituales o verdades del Señor, and we can speak things that are of the devil, which the Bible describes as human way of thinking. O también nosotros podemos hablar cosas que son del diablo o que la Biblia dice que son maneras de pensar humanas. Right? And so that's a struggle within each of us. Eso es algo que vamos a batallar cada uno de nosotros as believers, si somos creyentes. If we're not believers, if we haven't received Jesus, si no somos creyentes, si no hemos recibido a Cristo, then we're just going to think in a human way. Entonces nomás vamos a pensar de una manera humana. And the Holy Spirit can affect us. El Espíritu Santo sí nos puede afectar, but only to try to bring us to a place of surrender to God. Pero nada más para tratar de traernos a un lugar de rendirnos al Señor. Because the Bible says that the Holy Spirit is the one that draws us to God. Porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el que va a traer a la gente a los pies de Dios. Amen. And so we all have that struggle. So todos tenemos esa batalla. In 1 Corinthians chapter 3, en 1 de Corintios capítulo 3, verses 1 through 3, verso 1 a 3, it says, "Dear brothers and sisters, when I was with you, I couldn't talk to you as I would to spiritual people. I had to talk as though you belonged to the world, or as though you were infants in Christ." Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Verse 2, "I had to feed you with milk, not with solid food, because you weren't ready for anything stronger, and you still aren't ready." Dice, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados. Verse 3, "For you are still controlled by your sinful nature. You are jealous of one another, you quarrel with each other. Doesn't that prove that you are controlled by your sinful nature? Aren't you living like the people of the world?" Dice verso 3, "Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla la naturaleza pecaminosa? Viven como la gente del mundo." Amen. And so the word instructs us. It is a command, but don't take it as something that you're doing for God's sake. Es un mandamiento, pero no piensan que es para el bien de Dios. Because it's for our sake, porque es para nuestro bien, which is don't be like the world. Que te dice, no seas como el mundo. Don't go after the things that the world goes after. No estén siguiendo las cosas que el mundo sigue. Again, that's for our own good. Es para nuestro bien. If we reject the things of the world, then we can more easily receive what God has for us. Si rechazamos las cosas del mundo, entonces más bien podemos recibir las cosas de Dios. But if we keep on embracing or chasing after, going for, wanting to get the things that this world wants, pero si seguimos buscando las cosas que el mundo está buscando, we're not going to be able to receive the things that God has for us. No vamos a poder recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. And so if there's a struggle of why don't I feel the presence, or why don't I grow in my faith, or why are my prayers being answered, si hay una batalla en por qué no siento la presencia, por qué mis oraciones no tienen respuesta, por qué estoy batallando en mi fe, maybe it's because we're working or focusing on the things of this world. A lo mejor es porque estamos enfocados o estamos trabajando para
recibir o estar en las cosas de este mundo. En Romans 12, en Romanos 12, Romans 12, hallelujah, verses 1 and 2, verso 1 y 2, it says, "And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all that He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind that He will find acceptable. This is truly the way to worship Him." Aleluya. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. And so this is how to be able to truly worship God. So esto es la manera de poder, de realmente adorar a Dios. Verse 2, verso 2. It says, "Don't copy the behaviors and the customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way that you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect." That means you're not going to regret it. That means you're not going to say, "Oh man, why did I give up, all these things of the world for the things of God?" Because sometimes people think that. People think that to stop sinning is going to be like losing something for the sake of what God wants for you. But it's not like that. Muchos piensan que dejar el pecado para las cosas de Dios es de que le va a faltar algo. Van a sentir que le van a echar menos al pecado, a las cosas del mundo. Pero cuando uno conoce las cosas de Dios, ya ni piensa en las cosas del mundo, ya ni piensa en el pecado. When somebody is receiving and experiencing the goodness of God, we don't even miss or wish we were back in the sin again. We no longer desire the sin when we accept the things of God. Ya no deseamos el pecado cuando recibimos las cosas de Dios. Verso 2 dice, "No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles las maneras de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta." Hallelujah. And so God's desire is for us to be transformed. El deseo de Dios es que seamos transformados. But the only way to do that is by renewing our minds. Pero la manera de hacer eso es de renovar nuestras mentes. I used to have a pastor, many of you know Pastor Carl. Tenía un pastor, muchos conocen al Pastor Carl, que decía, he would say, instead of renewing your mind, he would say removing your mind. Él decía, en vez de renovar su mente, es de remover su mente. Which there's truth to that. Hay verdad en eso. He would say it as a joke, lo decía como chiste, but there's truth to it. Pero hay verdad en eso. We need to remove our earthly mind. Tenemos que remover nuestra manera de pensar de este mundo. And we need to become brand new creations in Christ. Tenemos que convertirnos a creaciones nuevas en Cristo. Which means everything I thought I knew, we need to say, I don't know anything now. Todo lo que yo pensé que yo sabía, debemos de decir, sabes que yo ya no sé nada. And come to the Lord humbly. Y venir humildemente al Señor. In 1 Corinthians, and this will be my last scripture, la última escritura, Primero de Corintios 2, 1 Corinthians chapter 2.
verses 9 through 12, de verso 9 al 12. 1 Corinthians 2, 9 through 12. Primero de Corintios 2, 9 al 12. Verse 9, verso 9, it says, "This is what the scripture means when they say, 'No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him.'" Verso 9, a eso se refiere las escrituras cuando dicen, "Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman." Verse 10, "But it was to us that God revealed these things by His Spirit. For His Spirit searches out everything and shows us God's deep secrets." Thank you, Jesus. Verso 10 dice, "Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios." Verse 11, "No one can know a person's thoughts except that person's own spirit. And no one can know God's thoughts except God's own spirit." Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Verse 12 says, "And we have received God's Spirit, not the world's spirit, so we can know the wonderful things that God has freely given us." Verso 12, "Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado." Hallelujah. And so the God's desire, His will, el deseo de Dios, su voluntad, is for us to know His Spirit. Es de que nosotros conozcamos su Espíritu. And that we would walk or grow in our knowledge of His Holy Spirit. Y que nosotros crezcanos y conozcanos el conocimiento del Espíritu Santo. I can't even put into words what this scripture is saying. Yo ni puedo poner en palabras lo que está diciendo esta escritura. Because it's talking about the deep things of God. Habla de las cosas profundas de Dios. God is saying, Dios está diciendo, that He doesn't care how much you know. He doesn't care how much knowledge you obtain. A Él no le importa qué sabes o qué tanta entendimiento puedes recibir. He wants to have a relationship, a closeness. He wants you to know Him. Not know who He is, but know the deep secrets of His heart. I can't express it sufficiently. Yo no puedo expresarlo suficiente, pero Dios no desea que tengas bastante conocimiento. Él quiere que lo conozcas. Él quiere que entiendas las cosas profundas de su corazón. He's not after a religion. He's not after a church membership. Él no está buscando una religión o que estés envuelto en una religión o que seas miembro de una iglesia. He wants a daily walk between you and Him. Él desea un camino diario entre ti y Él. He wants to know you. Él te quiere conocer. He wants you to know Him. Él quiere que tú lo conozcas. He wants you
to understand his secrets. Él quiere que tú entiendas sus secretos. I mean, that's what the Word of God says. Eso es lo que dice la palabra. It's not just me, saying, I wish God was like this. No soy yo que estoy diciendo, yo quisiera que Dios era así. It's what the Word of God says, that He wants His Spirit living in us to reveal who He is to us. Él desea que su Espíritu esté viviendo en nosotros para Él poder revelarnos quién es Él. In an intimate way, en una manera íntima. That's His desire for us daily. Ese es su deseo para nosotros diariamente. Read your Bible, learn about Him. Those are good things. Lea tu Biblia y aprende de Él. Son cosas buenas. But don't miss that closeness with His Spirit. Pero no faltes de conocer esa ser cercas a su Espíritu. Because that's the true salvation, that's the true relationship. Porque esa es la salvación real. Esa es la relación que Él quiere tener contigo. That's the relationship that He wants to have with you. Amen. And maybe you say you already have a relationship with Him. A lo mejor dices que ya tienes relación con Él. Well, I just want to encourage you to let go of the things of the world, to better know Him. Nomás, entonces les quiero animar que dejen las cosas del mundo para mejor conocerlo a Él. Amen. That's what I believe the Lord has for each of us today. Eso es lo que yo siento que el Señor quiere de cada uno de nosotros hoy. Amen. Let me pray to close. Voy a orar para cerrar. Amen. Father, we thank you, Lord God, for your word. Señor, te doy gracias por tu palabra. Lord, I know that it's not through figuring things out that we can come to know you. Yo sé que no podemos afigurar las cosas para poder conocerte. But it's by just surrendering to your Spirit. Pero es por rendirnos a tu Espíritu. Lord, help us to surrender. Señor, ayúdanos a rendirnos. Help us to let go of the empty things of this world that really don't satisfy us at all. Ayúdanos a dejar las cosas del mundo que no nos satisfechan, Señor. But help us to seek you above everything. Ayúdanos a buscarte a ti sobre todas las cosas, so that we can know you, para conocerte a ti, and walk in your will each day, y caminar en tu voluntad cada día. In Jesus' name, en nombre de Jesús. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. I'm done with the message. Terminé con el mensaje. I'll go ahead and close off with Facebook. So sí voy a cerrar en Facebook. And so thank you for joining us there. Gracias por